paralog kani ka perslasya kadai hamau lunggot kawai nakijaka kapapanmi bonjat kislasya hal kani ka video ngan kendo badia keren badi Dr. Lisen Bornong Spong iba wanra ya ka perslasya sya kani kacaka badru isdang ya kabran perlong sya in batai kumro i boy bansang ya kakpers la sha ha kani kajaka kani gade kawai na kijing itu kana kabasngu tenat bat kaba ai mensin te sungba perlok saya pek hadu bandakut te mama kumro pi boy sedang ban le kani kam sasa nadu sedang kani ka kam nganyeu hi bagade ki khot ka juble ha ka por banga wan kumno ka school kisno haus nem rap new terter to ti hado pan poyus na maraja ngadang syong tepi hwe gejaka ngadang puson syapang gijing ba kinong sosnong ya kedo khamtam mai ba ki pa ki stong man kersan school ni kun kat manang syong hwe gejan met ti kalau wan gejing khot ba kansan hado laisen ka ba khot ya ka kerteng jonga listen bor ladau new din ternem ulong ha seni semalungot balik tau selasya mo tip kata kelapan wan sisiani ke wan bangala puson ma perkhat ngam judan siang ngam don cik tip pang selasya suai kata kan nadu kata kapor pat kata kecing sawah kaya keren dengan hadu panganda simi pulang ban persiang sedang matho application untuk kapori ba bibil do de MLA juga, ni hamsul kerdem terpor. Di Malaysia ini pada komen, ilayro orang ya cakap pada kam copi kalau buka. Entah ikan dengan ayah sedang, hadirin balak sedang, ia kena kam, kat balik kat balong. Masuk pada kecikot jumlah dia kata. Dia nak kata ni yo suai ke skim na bodari dia nak Ministry of Tribal Affairs, Government of India. Hadir nantar layo itu skim tidak sedang menyaki penyeksa tinggal yo penyalam memiliki member jonta society cukup nongkrep dan nasional balik pensa cedar celing nak mentapan penyo training mama katkum ke jing semua tu juga saya tadi ke senong mensua kamu kapal bah jing sedikit mo de kayo semua pada lembah jing bumi jong ke selasa kalau penjang yang tu ya ketua kamu mata kalau ambil no nak ada kamu. De pi ko mga oi pi habang wan sine kuno ka school house nam prap new. Haka ta kapor ka kam shet liya da kani ka snong kadang o kadang jo ba. Hadu ba hagawai ka sngi ngalek yeseng sing le dengan dalam nak semua leksiong biasa tips ketri pun pernah orang las ngiu silong de ngini lek belak kita kiat dak balam tang nak uta berjawaban si assessment haru kata tapi kalau ngap ya perkat kuno kalau belum kita neki beliau part belaya melian sene kim sengu dan sengu kita hadir nang ta mai isya bakal dekam sekian ni kalau komersial kalau hado pakai beliau kira pernah lu dah berjalan ke mbak lain tu tip kano ke benengkong tip ke maluan nek sayang jadi senang belak pau hak jalan kibat start kibat climb ha wat kidon belasya di kiat belak persiang pada pendiat ya ka petrol kaliru ke peniang dan kaya hado betak kila syed kiat ding kiat rot tiada tu kendai pulai do kendai punreu de ngasdam kin ban ada awai school untuk mesuai long school step awai school si program je na hier si cika apa si kiat ku barusan na quickly pula kaya na si late bible study ni pulih bible ber kita minum si kiat apa kaya kata mana lek na kulai na pun reu bat ki tu minum si lai bilian ki stunat yang peleh akot ba ki thok mai kaya long ta negeri kam bapla jumlai kalau mereka hak di sinong na rumah sedang ni kata kadek plan jumlai ka sinong kam ju penduk dak bawah kam ju penher pulit
kinong syakya. Namar ba kini iba tre po yung syakya ki umbe ba tang nakadabong kam. Dei kata kin kata yang apa nasa dei kata sikot ke jumlai pot kuno pan stang itu ka di plantation election. How senam you mewakili lah sedang bentung you selasa sini. Bang sedang iban tung i karib selasa ikin kita rai selasa kadai harus nama ajar lai. Di kecing sedang revenue selasa kadai syak kam ko bae. Nomor kuno ban rung yang tak kecing syai kebarang tamai hak cakap kebarang sadil. Kam dai kam ko besuk yeli du thia dem yeli tristom kam tam chung iba makbul ndo siam de wei obsar ba opportunity mayanga. Ngero ikicing lo kalau jungi dei syak bri ubam tengkai syu ika buat cuma cepat pat ika por ke boru ini semua sibun nakalian joki ofsar jonga sarkar jungi kibana keloi ban yarapan betin nanti kum yang bri ubam dan cipule ya kenika rep karian but habal sedang ban yo tinggal pelong ya kataka joyous celebration nakabanta kanika tea plantation sinomor ngalai aware ya deputy commissioner secretary kumju nagaseng world vision tikelewan tak bor ni lelai kemen ni kataka la job la debi kataka tung selasa sanho hektar te la deb tak ka te shanu pansina kumnu penbi to selasa kalau kam ka be te ngile desya kiu hatiru ke cakap macingai mudan cigi jingbi ba kede kendian yengo yu blai ba hadir ke dikicing da ke di brief report ke bangai kata kesengi di don sa iba mo lungdot na single vision ita bi lapan priang kaleng sudong ke partai ya kata ka cindes di plantation hamurman di kumta kila don kita kibriu silok masih Amerika kita keluar ban sponsor yang belada kita kibriu ko India di don kampung ta balengin imla bandai bandara ko kita kita Muslim hadir kata haduk senam arajar nyew arajar perang yang sedang ban kek deklian mat ila sang mat sna nang kong ni usulsya habis lang do ni ai kerteng mau ngoti habis lang do ngimpat disai bai ke kerteng jumu kan le hapa kadu i utayu ti sentes ba magul losiam di mu ujer khot ong balak nung ini simrai no pan ai no da urlo ban ila pen persuthu yang ba ka ktin urlon kemut ka ktin paremo dreams come true kalau ka besuk bagi beri persuthu ban ka bes ba ki we ki jai beri ki sup peno te kata por ngi le senang bat permi yo jai selasa tang ta u black tea dani lasna dai tai machine ni beren tingi siam selasa ba yo pi bopang hado kata basusin tila ai da kata ka ya kana mi u Shillong fragrance Khasi Hills flavor jadi layai itu tingi pe ke market pat ki breu ki pat suthu sini ya kai ban le chiyo ban thi di wa selasa sa tingi dang stom ke market pat dang thmai kumnu ban yathu ski wei ba ki breu ski ki koridor abadi selasa ulo jadi nung ngi sna na sa green tea sna sa green tea ki breu kila kham suthu ki na yadi di ski na ki kendiat di kemud bagi cai selasa unang kong hi dengan black tea orthodox di nangta sa green tea berhadir nangta ngi sna sa selasa walai ni le sa white tea bang ha baru ya yu ha nangta ngi sna sa oolong tea nangta oolong tea kemud semi oxidized. Okay. Black tea fully oxidized, green tea non-oxidized, but oolong tea semi-oxidized. Berada nang ta nda bagi kun kila ya nang ya start kila pendep kecil pule kumi riba kila kila isne yang kila ya sedang berat ban tayop bat ki wei kamtam kum ka kadi ka machine
mesin musuh nilai binananya po India nadi brokar. Lawan bi om ba dan ya be hi de quality de mesin de long kham tenjar. Di kumta kila ya punya ini mesin nasi po Taiwan. Okay. La punya mesin nasi Taiwan de ya le yo sinai ni ulong ti uni kabati nanta suni Mandarin nanta Maple. Nanta hadir nang latawa kayo ngile suni Roselati. Okay. Kita but ni sina suni Mountain Herbs. But kawai ru kibriu hak ni kejela jungi kelangan sutu. Namar ba ka konsep ni chung urlong kolong bet nak banta ka health benefits. But kawai ru habanga prescribe iki dawai ki herbal medicine siki numpang ngajuai green tea. Nak banta ki cipang ki ba per. Namar ila puli yakini ki cikto haswa bangan senang ini kam ba hajar news pas nem shwa Chris tikinong sena ki ju phon bat ki ju phon dawai kpo do ne slasha te kawan ken ka challenge hanga long lada kita kinong sena kila balenga namla te katur karung hi te slasha ude wen raw materials ba ngala apan pemi iki herbal medicine kalong kabasuk nakabenta kajing sutu jungi ba nginyo yung raw material na per no flasha ba nangiwan ni sna flasha kung kajing di ba per ki badon ki benefits namta kajing jungi ki preo hada ndang ila ya Taiwan ngila sim ki machine ti kum token ki utu no sna itu machine uju wan pek man kasnan nang tanang na Taiwan ucai pa iki student banwan sini banwan puleru ya kenika cik start tan rai jungi bat kuntu nangiru tengi ni pa stai tikala rong sharing ya ka cik tip ti da kata kemun ni khamla banyo ya kenika quality quality jung slasha te mama kumpi om pi ba like nak ni kelas kam selasa pilih kini ke kam ada wai rumah kalau pergi batai mana bawa green tea ulang wei ni kiman boy Arab ya ka cikot cikia te batai saya sepang kata kam kalau pergi ada wai kini kam ada wai te kelas tang malu nak kena kibakin ke dia ti tahu kur jungi bakteri muncua semai kini usiam ni tu dawai bakin ke dia besar dawai terbaik Tengah don kata kecing ai ke bakar pang kecing play banga i to dawai ngasiam to dawai bolong bahas bu kat banga yai na gawai kesenen ngatri tang hoi nalor mengarah kai school mentah bangan sungtai mentah senen ma nalai kai school asal senen hoi man sungtai na tang tak senen men Oktober nadu badang kena kesenam kepadang khanyau khat prasnam sedang kam menteri hadu mentahi ndamang kertala cross ke tribusnam kijada dawai kala don kumbalai pusan jai kijada dawai berkecing sumar ka begitu ai kalong kawai kalong ngam cukulat panduai sule kecing dawai dak ketin ka bahar pat blai ai nga sapong dengan kem de kiti te pat kabalai pat kalong ngaju sumar bat ngaju berkiai ke beliau deki herbal medicine kita ingin menciptakan kendian ada dan ia ipat ia kata rungi lah apanya ti punya gue ka video pat ada lagi ni gua punya tip kemal kata misalnya ada video boleh te mama ko angkli fi sa gue kecengkli kemudian beliau beraramba pada ayat nanti Labuan bat ngastu pide no hikai pide iba ai dawai but rupile sekali kam tidak ada beri ibarat teri Labuan kam pada kasih jumpi rupila ramba beri bila ya bun ya kecian te masukwa bangkli kai ka wais ka rupila pada ya ki nuki kena ki kwa pasang kam jong tada de hami kalai ko rupile bu semua saya batai sekitar tinggal masuk ni kamasi cinagaleng jonga kalong kawai ngakentu ya kini samla ki balana belasta bakin pai shi ke kasap ke boblai wai bun sin mi ino ai kata pi
hi rum siya kanu kam tang banyo kam di ke message na kalau siki we pat ba ngin yele banya tristom banya wat kilat kilenti ke bre sibun ngai ba lang bagani program te kala longhi ka cingkru yi ba sengamat bisa skor ba bakin sutur kumno ban sim yek senjam namar ko kalau mata ki no rap hi ladang syarap tang ya ka ju sekaju de kemot long ladang kam don kam kayo temla Kulis pun di biru, mawan rasa nak lagi ke pon, mawan kulit.